15 मिनट लाग्यो मलाई तँलाई भेट्टाउनलाई I was like I was like अब हुँदैन होला यो जस्तो के छ हाल खबर you look No, fab अघिदेखि बसिरहेको थिएँ होइन, and then I was like, la, did she not wake up? Did she forget? which is bound to happen no lockdown मा धेरै सिरिजहरु रातभरि बिन्ज वाच गरेर बिहानभरि सुतेर के छ हाल No, खबर more like लकडाउन 4:30 कस्तो मस्तो. भयो सरी I think I've gotten used to the lockdown now, बिस्तारी. It's become comfortable क्या अब. है do you think you'll miss it पछि I mean, miss it त अब completely miss त हुँदैन होला होइन, because I don't think you'd miss just staying at home and not being able to go out. But it's been a great time to just sit down and do things that you wanted to do that you didn't get time for पहिला. And you didn't even think about it. Your light man ta ki oh यसरी 1.5 महिना घरमा अड्किन्छ and then finally I'll do all the things that I want to do भन्ने. So त्यो point of view बाट हेर्दाखेरि चाहिँ it's been productive also. We have time to self-reflect and think of what we want to do and basically rest time जस्तो पनि भयो, which was much needed, I think, especially for me. So in that way चाहिँ it'll be memorable. Miss it but I don't think I would use that term that I would miss the lockdown भनेर चाहिँ होइन, तर I would miss just being by myself and spending time because once we get back to the rush I don't know कहिले हुन्छ त्यो त्यसपछि I don't know if we will get this time again यति मजाले. So how has your lockdown been? It was really good. मेरो पनि त्यही भयो अब फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न पायो अनि युवान 2 महिना ठुलो भयो अझै हैन घरै बसी you know what it's like the babies are grow हुँदै गर्छ अनि suddenly you were like oh my god 20 महिना भयो how भने जस्तो के तर अहिले every day बाबुसँग enjoy गर्न पाइरहेको छु फ्यामिलीसँग like you said टाइम पनि भयो सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्नको लागि रिप्रायोरिटाइज गर्नको लागि अनि मलाई यस्तो मिस हुन्छ फ्रेन्ड्सहरुसँग ह्याङ आउट गर्न and I was like oh my god म किन त्यस्तो बिदि एन्टी सोशल भएको पहिला I should have made the most out of you I should have hung out with people त्यो चाहिँ कस्तो मिस हुन्छ के मलाई अहिले I should have met my friends So तिमीले सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्यो भने नि so what are the things like lockdown खुल्ने बित्तिकै first एउटा सानो हुन्छ नि that luxury in life that you had and you took for granted के गर्छु जस्तो लाग्छ lockdown खुल्ने बित्तिकै the first thing like you said I think self-reflected on so many events and incidents that we take for granted, you know, because time छँदै छ नि भनेर के of like you said, like meeting family, friends, going out, pushing things, places being too loud, people being too noisy, streets being too crowded. Oh, it's gone to a point where we miss it, Nita. So two points are saying I wish I hadn't said that, or I'm dying to get back to that again when I let's say. The familiar chaos, of life. Yeah. Okay. So okay, we'll also take questions, but the reviewers early के अरे तिमीलाई क्वेशन्सहरु सोध्छु भनेर भनिरहनु भएको थियो अब प्रियङ्का कार्की पनि मामा बन्ने होला भयो रे ओ माय गॉड ओके जस्तो के प्रेसर फिल हुन्छ अब बेबी एन्ड यु नो मैले रिचालाई पनि यो क्वेशन सोधेको थिएँ कि लाइक कस्तो त्यस्तो केही बिहा गर्ने बित्तिकै जस्तो प्रेसर फिल हुँदो रहेछ कि फ्यामिलीजहरुको के छ एन्ड दे आर लाइक भेरी चिल्ड अबाउट इट ठिकै छ योर पेस भन्ने छ कि के छ त्यस्तो के तिमीलाई चाहिँ पर्सनली त्यस्तो केही प्रेसर फिल भइराछ आफ्टर म्यारेज ल अब No, okay, I don't think that a kid is something that you just say, oh, okay, let's have it. Just to my luck, then, I think it has to be a well-planned, sort-out move in your life. So obviously, both Ayush and we, of course, want kids. We want it, but I think everything has its own time and space, and when you're ready, you're ready. It shouldn't be forced. It shouldn't be somebody else's opinion. It should be when you are ready. And having said that, I also think you're only ready when you're actually pregnant and when you have that kid, because nobody has this experience before to say, okay, I'm going to prepare myself to have a kid, because you know you don't know how it's going to be like. So I look like it from my family, so there's like no pressure saying, oh my god, what's about what this is. It was never like that for marriage, or for anything from my side. So we're just taking it as it comes, and obviously, for now, what I can say is obviously there are kids in the plan. In the future, that oh my god, we'll just see, we'll just take it as it comes for us. Say. And your babies are snowy and Bella to kotro thulo bhayecha
I think they're the happiest right now because they're like, oh my God, waking up every day and my human is still here, हुन्छ होला के, you know. आँखा खोलेदेखि आँखा बन्द भएसम्म. So one thing that has been the best this lockdown is I think your time with your family, your kids if you have kids, and of course your pets because they see you आँखा खोलेदेखि आँखा बन्द भएसम्म entirely with nobody else, undivided attention. I'm sure so many pets wanted that all their lives होला जुन हामी दिन सक्दैन because at some point we always keep going out and attending work, sometimes not coming back home and stuff. So that moment has been good with the pets. My pets, they seem happier and healthier, they become fatter. I think त्यो मान्छेलाई मात्र हैन पेट्सहरुलाई पनि लागु हुन्छ होला के how they feel when their owner is around all the time. Right. तिम्रो त्यो पेट तिम्रो कुरा क्वेशन्सहरु hi Yes, hi so pretty भएछ अनि I think we are losing Priyanka बीचमा किनकि उसको network issues भइराछ जस्तो छ but still we are in conversation with Priyanka अनि रमाइलो गफका भइराछ लकडाउन को हैन questions on the month here but I think yeah it got stuck. All right, के questions छ Priyanka ले we are waiting for Priyanka. Timro network network issues by now. I can completely see you properly. I don't think there is network issues from this end. Oh, so mere by now. Okay, I cannot. Anyways, okay. So your question आएको छ हैन viewer बाट are you like anxious to get back to normality भनेर भन्नु भएको छ उहाँले because we are so comfortable now भनेर तर I think you have already answered it अघि नै हैन तर are you anxious to get back कस्तो anticipation भइराछ फेरि काम फेरि यो फेरि त्यो भने are you excited के भइराछ now अहिले त smooth भयो है अहिले Okay. Yeah you're back Mother as a everything you were saying network issue are you there? She's stuck or I'm not stuck, I'm right here I couldn't hear you at all so anyways कतिको are you excited to go back के भइराछ anxiousness भइराछ के भइराछ Well, if this was a time like almost 2-3 years back, then अहिलेसम्म त मलाई एकदम anxiety, panic attack भएर म के भइसक्थ्यो होला because I was not the kind of person who could stay still. Remember, I spoke to you also about this. But after I met Ayush and after I explored this other side of me that actually reminded me that I need to take time to myself. And then finally, my holidays which I never used to go पहिला हुन्छ नि. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I think I'm okay right now and I'm enjoying this phase. Anxiety or any kind of like panic attack or oh my god I'm anxious to get back to work चाहिँ भएको छैन तर obviously I look forward to it because ठ्याक्क lockdown भन्दा अगाडि is when we got married and त्यो बेलामा पनि break नै लिएर we were planning the wedding and the house and everything so it's almost been like 2-3 months that I haven't worked properly out there गएर so I miss that but the world needs healing right now and that's more important than anything else right now so त्यो aspect बाट understanding and I can actually process it also without getting anxious and without hyperventilating. So that's good. Okay. So I think I'm okay right now. Okay, so तिमीलाई I think कति धेरै मान्छेलाई यो issues हुन्छ कि जस्तै एउटा पेसमा यस्तो रफ्तारमा लाइफमा अगाडि बढिरहेको अनि जस्तै तिमीले भन्यो नि anxious हुन्थे त्यो हुन्थे भनेर आयुषलाई भेटेपछि आयुष reminded you that you have this other side that you really need to take care of and it's you number one priority भनेर हैन How was the process like? You, हाम्रो कति धेरै फलोअर्सहरुको इश्यू त्यही नै भइरहेको छ कि अब they are lost, uncertainty छ. अब हाम्रो पो फ्रीलान्सिङ हो but so many of them are were dependent on their job हैन कति जनाहरुले जब लुज गर्नु भएको छ. मलाई कति धेरै टेक्स्ट पनि गर्नुहुन्छ कि लाइक म फलाना लाइक सिडनीबाट म फलाना ठाउँबाट हाम्रो के हुन्छ नै थाहा छैन. So step by step, if you have to break it down, and so how did Ayush help you do that? And तिमीले चाहिँ के गर्यौ? Like, did you do meditation or self reflection? कसरी गर्यौ? लेख्यौ कि what was the process like? It was a very tough process actually, to be quite honest. सुरुमा आयुषले पनि मलाई भन्थ्यो कि like when he met me पहिला, like how I was always on the go, हुन्छ नि. Like even when we met, we'd spend time तर
it was always okay. I have work. There was a agenda हुन्थ्यो क्या मेरो, and I think a lot of it also came with the fact that I was continuously working for such a long time. भइसकेको थियो नि त, when I met him, it was almost like more than 10 years already भइसकेको थियो. अनि work मेरो comfort space जस्तो भइसकेको थियो कि, where I could just forget everything. And in a way, I think I was battling with my inner, like, whatever I had inside me that I didn't want to face, हुन्छ नि. कतिजनाको त्यस्तो हुन्छ होला क्या, I think, because you sometimes think that the easiest way to solve your problems is to run away from them, because तिमीले address नै गर्नु पर्दैन, अनि address नै गरेन भने it's like it doesn't exist नि त. So I would never accept this होला 2-3 years back, because I always used to believe, oh my god, I'm so perfect with everything, I've got it all handled भन्ने हुन्थ्यो क्या मलाई. But after I met him, and I used to say about for people who actually know him or follow him, he's very like into spirituality and like philosophical thoughts and all that. Okay? So he is actually an outgoing person. He has fun and all that. That he has his own moments, okay, where he reflects. He listens to a lot of meditation. I actually started listening to sleep meditation because I used to have sleep problems when it's 4-5 घण्टा मात्रै सुत्थे पहिला. त्यो त अहिले पनि खास धेरै सुत्दिन, because I think your body adjusts to whatever you do, हैन. तर अहिले चाहिँ there's this certain calmness, okay? Like I'm not on the go all the time. पहिला चाहिँ अब यस्तो मलाई I usually compare गर्छु कि, if you guys have watched that movie School of Rock भन्ने, त्यहाँ सानो त्यो बच्चा छ नि, the one who becomes the manager. I always used to say you're like that girl भन्थ्यो क्या मलाई सुरुमा भेट्दाखेरि. He used to compare me to that girl, saying like, you know how she is, everything has to be on time, भएन भने एकदम issues हुने नि त. And अहिले सोच्दाखेरि I think I kind of was like that. I still am होला अलिअलि, तर कति levels मा चाहिँ मैले that personality of mine, like, I wouldn't say I've killed it, because you should never be someone else, you know, just for somebody else. तर आफ्नो good को लागि, if that brings out the good in you, then it shows पनि. Then a lot of people started saying I look more relaxed and I look more happier. The most beautiful thing I got out of it पछि after I was with him was कतिजना मान्छेले you actually look younger पनि भन्न थाल्नु भयो के. And I think it all shows, हुन्छ नि, in the amount of stress you are taking, like unconsciously, because थाहा भइरहेको हुँदैन नि त. And अहिलेको timesमा, like you asked the question, like times are really hard, okay? Especially हामी पो freelance गर्छौं, so we've had days when we don't have to go to work for a few days, few weeks sometimes, and then we go on a stretch 1-1.5 महिना, like एकैचोटि away from home, family, everything, and we come back again. There are people going to work regularly. I think for so many people, like monthly wages or weekly paychecks जुन आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि घर चल्छ होला, especially बाहिर बस्नु हुनेहरूलाई त अब people work on like week to week paychecks नि त. So त्यस्तो बेलामा I'm sure it's very difficult right now to cope with what's going on, हुन्छ नि. तर to find inner peace and to find happiness and peace within you, I'll share an incident कि सुरुमा when we were dating, हैन, आयुष र म, obviously it'll require you to spend time together नि त. Either it's just sitting at home watching TV or doing something. अनि हाम्रो फर्स्ट हलिडे हामी पोखरा गएको थियो कि, I still remember. अनि त्यतिखेर होल ट्रिप प्लान गर्दाखेरि we were like, okay, 5 दिन बस्ने, अनि त्यतिखेर पनि अब I was like, okay, के गर्ने त, अब day 1 मा कहाँ जाने, day 2 मा कहाँ जाने. And he was like, you know, just chill. You know, holiday means you don't plan to have fun नि त, you just have fun, just impromptu. And I was like, okay, so that means some days we might not know what we're going to do, and that really bothered me, okay? So I still remember the first day हाम्रो holiday-मा, I woke up early, हैन, and we had nothing planned, okay? And I just sat there thinking, oh my god, do I have to sit the rest of the day like this भनेर, okay? I just have to sit. अनि मैले गर्नै सकिरहेको थिएन के त्यो first trip-मा के. So even in the hotel room, I was thinking of doing something. I don't know what to do. बाहिर गएर breakfast खान जाऊँ कि, बाहिर pool-मा एक round हिँडेर आऊँ कि. So I just basically had to do something खालीको mode-मा थिएँ क्या म त्यतिखेर. अनि पछि I discussed this trip also. ट्रिपमै हुँदाखेरि I told Ayush, like, I'm not the kind of person to just sit and not do anything. I can't do it. मलाई naturally आउँदै आउँदैन. And then त्यो हुने बित्तिकै मेरो दिमागमा के आउने, like things, unsettled issues हुन्छ नि in my life. कति थियो त्यो टाइममा. I'm sure अहिले पनि छ. But then अहिले चाहिँ I think the best way to face everything is to actually face it. You have to face it. No, you have to face your battles and problems and come out of it. Some process, it might hurt you, it might break you, it might make you sad. But once you get over it, then halka huncha ke manma. I've actually felt it, dealt with it. So that's how I slowly started
overcoming all those fears and then spending time with him. And then this we started planning a lot of trips. And पछि the is like I was the one saying, oh my god, like 5 महिना भयो, it's time to go for our next trip खाली हुन्छ नि, or just stay at home and not do anything. So all these things actually prepared me, I think, for this lockdown. नत्र भने त म पागल भइसक्थेँ होला अहिले त. Yeah, so I think it was कति धेरै beautiful points are भने तिमीले हैन. We'll get into that later. Pratishna Thapale, do you practice mindfulness भन्नु भएको छ हैन? अनि okay, एउटा त्यो भयो है, mindfulness को कुरा भयो. अनि अर्को एकजनाले के पनि सोध्नु भएको थियो भने तिमीले चाहिँ नेगेटिभिटी सँग कसरी डिल गर्छ हैन? एकछिन पख है. My mom is big fan of Priyanka and my boyfriend is big fan of Nisha. No, okay, thanks. I thought that was going to be a question. Sorry. I said, okay. So alright, since you guys are complaining, हामीले तपाईहरुको मेसेज पढेन भनेर ल क्वेशन्सहरु चाहिँ लिइरा छु हैन. अब अहिले अब माइन्डफुलनेस को कुरा पनि निस्क्यो. एसएलसी मा इंग्लिश मा फेल हो के हजुर? हो. हामी फेल हो. हामी दुवै जना फेल हो. Okay. So you're so gorgeous and inspirational, Priyanka. That's for you, I know. OMG, day started with it's going to be a good day there. Oh, that's really nice of you. Big fan of Priyanka D. अनि मैले पनि DMs हरु पाए छु निशा दिदीले हाम्रो मेसेजहरु नै पढ्नु हुँदैन, प्लिज टेल हर टु रिड द मेसेजेस भनेर. Yeah, I don't know what to do by not reading the messages. यति राम्रो थट्सहरु एक्सप्रेस गर्ने गेस्टहरु हुन्छ अनि लाइक आई जस्ट गेट लस्ट इन देयर लाइक हुन्छ के शेयर गरिराको छ भने आई जस्ट गेट लस्ट के कुरामा आई एम लाइक दैट आई गो डीप इन्टु थिंग्स सो त्यसैले मैले आफ्नो पुल आउट गरेर मेसेजहरु पढेको देख्यो कन्सियस भएको प्रियंका दी भन्नु भएको छ सो यति धेरै कि प्रियंका यो एउटा नेगेटिभिटीको इश्यू पनि डिल गरिहालौं हैन शॉर्ट्समा इन शॉर्ट जस्ट हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई चाहिँ भन्दियौ देयर आर सो मेनी पिपल अहिले त सेलिब्रिटी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन हेट मेसेजेसहरु पोलिटिशियन्स देखि लिएर everyone who has exposed themselves to social media in one way or the other हैन they all are victims of negativity in one way or the other okay हाम्रो जस्तै तिम्रो चाहिँ फलोअर्सहरु यति धेरै हुनुहुन्छ वेल विशर्सहरु यति धेरै हुनुहुन्छ यस्तो लोभलाग्दो वेल विशर्स यु हैव हैन उहाँहरुले तर इट कम्स एज अ प्याकेज नि त धेरै मायामा फेरि धेरै नराम्रो कमेन्ट्सहरु पनि आइ नै रहा हुन्छ तिम्रो अनि you have raised these issues I know okay from time to time तिम्रो different phases in life career मा चाहिँ किन यति धेरै हेट रेट भनेर you just could not understand and like हुन्छ नि comprehend it properly अनि म अर्को एन्डमा बसेर when I saw you raising your voice I could also feel कि तिमीलाई त्यो एक्सेप्टेन्स हुन पनि गाह्रो भइरहेछ र इग्नोर गर्न पनि गाह्रो भइरहेको phases in life मा हैन अनि of course we all can relate to that हैन it can be very hurtful and painful especially when you know your parents read those messages अनि नानु तिम्रो त यस्तो लेख्दैछ and you go like shit त्यो अब एक्चुअल त्यो नराम्रो फिडब्याक भन्दा पेरेन्ट्सको मुखबाट त्यही फिडब्याक आयो भने चाहिँ 100 गुना धेरै लाग्ने के मलाई चाहिँ कस्तो गाह्रो हुने कि लाइक कि त्यसले पेरेन्ट्सहरुलाई हर्ट गर्यो भनेर सो नेगेटिभ कमेन्ट्सहरुको तिम्रो त्यो फेज वाइज भन्देउ न कसरी कस्तो कस्तो फिल हुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ के हुन्छ तिमीलाई नेगेटिभ कमेन्ट्सहरु हेर्दाखेरि हाउ डु यु डिल विथ इट हाम्रो भ्युअर्सलाई नि भन्देउ Okay, so you know you're better than a lot of interviews that I give. I'm actually enjoying this. You are because I love you and I know you so well. It's a lot Okay, of so like compassion you in my said, voice. It's the one, no. Just forget it. Go. okay. So, like you said, both of us started working from a very young age, Nita. And so, you know, when you're younger, especially in your teens, कति level of maturity and wisdom हुँदैन के हामी भित्र because we're not exposed to such environments and you take it as it comes, Nita. I know. मेरो पनि biggest fear त्यही हो अहिले बत्ती गयो भने के गर्ने होला Yeah, हेर त पहिला 18 घण्टा जान्थ्यो इमेजिन लकडाउन र 18 घण्टाको लोड शेडिङ and हामी actually we lived with it. Can you believe it? We did. I know. My कति God. स्ट्रेस हुन्थ्यो हेर त सुटिङमा त्यही बत्तीको स्केड्युल अनुसार चल्नु पर्ने लाइफै त्यही अनि वरिपरि कति घुम्नु पेशेन्स पनि थियो हामीलाई to actually think that that's how it's supposed to be when it was never supposed to be like that. Right? Exactly. है रहेछ हेर त ओके रहेछ. नेगेटिभिटी हाउ टु डिल विथ इट So negativity मा पनि त्यही कुरा apply हुन्छ कि we have a lot of patience क्या I think you know. You the do. I give it to you. Just like we spoke about Yeah. पहिला बत्ती जाने हैन तर I think पहिला चाहिँ अहिलेको जस्तो composure and patience थिएन obviously
कसैको पनि थिएन होला when you're in your teens or in your early 20s and when this internet this rush was coming in हुन्छ नि when everybody had access to their own social media as YouTube भने पहिला त यस्तो थिएन नि त when we started working so अहिले गएर चाहिँ like everybody has power in their fingers जस्तो भएको छ क्या because everybody has a set of keyboards to type in anonymously face नदेखाइकन like fake accounts बनाएर whatever and sometimes the dislike and hate might also be genuine and अहिले गएर चाहिँ what I feel is it's okay पहिला चाहिँ मलाई रिस उठ्थ्यो हैन रिस किन उठ्थ्यो भन्दा चाहिँ I used to just think of it in a very one dimensional mind के माया मन पर्दैन भन्ने मेरो पेजमा किन आउनु पर्यो जस्तो मात्र हुन्थ्यो के मलाई So I felt like I owed it के कसैले मलाई गाली गर्यो भने I felt like I should write back because मेरो पेजमा आउने अनि मलाई गाली गर्ने म सहदिन यो खालीको एटिट्युड हुन्थ्यो के पहिला So I used to fight back. I remember moments in my life long time ago, almost अब त 8-10 वर्ष अगाडि होला where I used to reply back. I used to just be like them, okay, you know, just reply harshly sometimes, rudely sometimes. And त्यतिखेर अब खासै सोचिँदैन पनि थियो होला the impacts that it could have or doing that will actually make me just like you भन्ने सोच आउँदैन थियो because obviously you weren't that mature mentally and in terms of your wisdom. But then slowly I started realizing that, you know, being a public figure is something that I chose myself. It's not something that somebody put a gun in my head and said, okay, now you're going to be a public figure. Now it's what I chose. So when I choose to put my stories out there, what I do, my everyday life, then I started realizing that all the love that comes your way, you accept that. But then you also accept all the criticism and all the hate. Sometimes, like I said, hate can actually be real. Okay? Some people actually don't like you. And it took me quite a while to understand that it's okay. Because see, even the like being human beings also like the higher power and God's and there are some people who very strictly only believe in one religion and just basically don't believe in the others. And it's okay. So Bhagwan mata we have a pick. Saying mo like puja garchu mo yo din barta basu or mo yo religion follow garchu and ma aru gardina. Bhanepachi if we can do that with the immortal ones, then we're just human beings, you know. There's no law or no science written anywhere that every single person born or who is living right now has to like you or has to understand you or has to say okay to all your opinions and thoughts. So through a realization, I just realized that as human beings, we tend to focus on the hate faster. Okay? I'm sure everybody who is live with us right now agrees to this. Instagram or Facebook, wherever photos are, there might be so many comments where people say, oh, you look great, you look nice, they send you hearts and love and stuff. But then one comment or one statement which is not good, that you don't feel good about, that's not saying the best of things about you, usually comment comment to prove your worth. You know, everybody goes through this because you feel like, oh, you're something and I think a lot of the times we take that for granted and then we direct all our energy towards that hate and we reply there. So which is actually not necessary. Let's say 100 comments photos like 5 of them might be bad, but then there are 95 positive comments. Energy just naturally, I think it's just the way we function. It goes to the hate first. Okay? Especially I think this happens with everybody. अलिकति सनसनी खेज खबरहरु आयो or अलिकति हेडलाइन मंगाएर खबरहरु आयो भने त्यस्तोको भ्यूज किन धेरै जान्छ त भन्दाखेरि हामीले गर्दा त हो नि because हामीले नै क्लिक गर्छ नि त अनि हामीले नै कम्प्लेन गर्छ के फेरि ए नराम्रो हेडलाइन लेख्यो नराम्रो लेख्यो भने हैन but then if we just post a picture of a social initiative or of just some cause without our picture in it then like see I almost have 1 million followers हैन तर पनि मेरोमा पनि त्यस्तो खालीको पोस्ट गर्दाखेरि I hardly get like 3-4,000 likes के compared to all the followers. So people are actually interested to start this game of, you know, comparing, of pulling each other's legs. I think our society is this. And then now I understand that. And now I feel like, you know, the best way to stay out of it is to not entertain it at all, Nita. Because you feed your mind what you actually think me. So if you start thinking about all the negativity, oh my God, then you become trapped in that cycle. Okay? And it drains you down, it drains your energy down. And then last ma gera ta ghata afnai hune रहेछ नि त मानु तिमीले गएर झगडै गर्यो पनि कसरी तिमीले नराम्रो भन्यो you start a battle with them. It's not going to lead you anywhere.
You'll fight, other people will also fight, and everybody will have a bad day, and tomorrow something else will replace that, because somewhere someone does something and then that starts trending and you're forgotten. That's how it works. Even like headlines, even if the worst thing happens to you, for example, let's say you have a wardrobe malfunction, like I did once. I know. Yeah. It goes on to the headlines and people talk about it, but only until something else replaces that. Okay? That's how quick human mind takes to change. Okay? Then something else comes on board and everybody forgets that. You go to that new issue. And this could do the but you're fine. It's like nothing had ever happened to you to tarnish your image or your character or anything. So then you realize that everything is so temporary and short-lived. And so now, what I believe is, if it's something that doesn't affect you in the long run, whatever, if like 2-3 years down the line when you self-reflect and you live after 2-3 years, maybe in 2-3 years I'll have a kid and then I'll have a happy family, and then if those things don't matter when you think about it now, then it actually doesn't matter right now also. Okay, त्यसरी सोच्न सक्नु पर्यो कि 10 वर्षपछि पनि यदि यो टपिक जुन तपाईको लाइफमा अहिले भयो यसले तपाईलाई अफेक्ट गर्छ भने हो, then that needs something that you need to raise your voice or your concern about, because this is something that will go on with you for life. So, but if not, then just forget it. I can relate to your story. कसरी भने अब जति पनि भ्युअर्स हुनुहुन्छ नेपालीमा पनि बोल्नुस् भनिरहनु भएको छ, उनीहरूको लागि चाहिँ म अब सम अप गरिदिन्छु है त। प्रियङ्काको जर्नी उसले एकदमै सुन्दर रूपले हामी माझ राखेको छ हैन। सो यो जर्नीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हेट कमेन्ट्सहरु आउँदाखेरि उसले उसको करियरको सुरुमा र पछि कसरी डिल गर्दा भन्दाखेरि आई थिंक यु प्रियङ्काले चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल 4वटा पोइन्ट्स भनेको छ। नम्बर 1 चाहिँ एक्सेप्टेन्स हैन, आत्मसात गर्नु पर्यो कि सबैजनाले तपाईलाई मन पराउँदैन, त्यो एक्सेप्टेन्स। अनि सबैजना इज इन्टाइटल्ड टु देयर ओन ओपिनियन। अब जति जना मान्छे चाहिँ आफ्नो ओपिनियन हुन्छ उसको एक्सेप्टेन्स पछि त्यसपछि उसले एनर्जी पोजिटिभिटीमा डाइभर्ट गर्यो। नेगेटिभ कमेन्ट्स किन म पढ्ने, बरु पोजिटिभमा ध्यान दिन्छु भनेर। एक्सेप्टेन्स, पोजिटिभिटीतिर इन्क्लाइनेसन, अनि त्यसपछि लिबरेसन हैन। त्यो एक्सेप्टेन्स हुने बित्तिकै पोजिटिभ हुने बित्तिकै उसको लिबरेटेड र फ्री ऊ कसरी भयो भने म त्यो ट्र्याप र साइकलमा चाहिँ पर्दिन। म मेरो लाइफ जस्तो छ एज इट इज, मलाई जे पोस्ट गर्न मन लाग्छ म गर्छु, आई डोन्ट केयर भन्यो। अनि अर्को चाहिँ आई थिंक वान थिङ हाम्रो यो लकडाउनमा पनि हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा उसले गरेको कुरा चाहिँ हाउ टेम्पोररी थिङ्स आर इन लाइफ। क्या हामीले यो इम्पर्मानेन्स भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो भने चाहिँ एभ्रिथिङ फ्रम इभन अहिले प्रियङ्का अहिले नम्बर 1 एक्टर छ हैन। अनि कतिजना एथलिट्सहरुको लागि एक्टर्सहरुको लागि त्यो स्पटलाइटमा नभएर सडनली त्यो घुमाउनु पनि इट इज अ भेरी च्यालेन्जिङ थिङ इफ पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। हामीले रेगुलर लाइफमा पनि इम्पर्मानेन्सको भ्याल्यु बुझेनौँ भने हैन, नथिङ इज पर्मानेन्ट। अनि उसले भनेको जस्तै त्यो सनसनीपूर्ण खबरहरु चाहिँ इट विल जस्ट लास्ट यति कम, लाइक आई अल्सो फेस्ड इट नि त हैन। अनि यति कम समयमा हुन्छ। अनि अब त्यो कम समयमा तपाईको जस्तै तपाईको कुनै पनि नेगेटिभ कमेन्ट्स आयो भने त्यो कम समयमा तपाईले पोजिटिभिटीतिर पोजिटिभ कमेन्ट्सतिर बरु थ्याङ्क यू भनेर ग्र्याटिट्युड एक्सप्रेस गरेर, जस्तै प्रियङ्काले भन्यो अघि नै, यु टेक दोज थिङ्स फर ग्रान्टेड इन लाइफ हैन। तर त्यो पोजिटिभिटीमा फोकस गर्दाखेरि आफ्नो मेन्टल हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ, आफ्नो बिहेभियरल प्याटर्न्सहरु पनि लाइफमा चेन्ज हुन्छ। सो यसरी चाहिँ प्रियङ्का कार्कीले नेगेटिभ कमेन्ट्सहरूलाई इट हेज बिन अ प्रोसेस फर हर। एन्ड लेट मी टेल यु, यो कुरा अहिले उसले प्रिच गरेको कुरा चाहिँ उसले प्र्याक्टिस र भोगेको कुरा हो हैन। कसरी भन्दाखेरि शी हेज बिन इन दिस इन्डस्ट्री फर लास्ट डेकेड, 10-15 वर्ष भइसक्यो ऊ यो इन्डस्ट्रीमा लागेको। अनि यो लागेर नै उसले भोगाइका साथ मच्योरिटीका साथ आई थिङ्क राइट नाउ अहिले आएर द काइन्ड अफ पर्सपेक्टिभ द्याट शी हेज, अनि अहिले जसरी लेट ब्याक गरिरहेको छ, दिस इज द एन्ड गोल द्याट वी अल वान्ट टु अचिभ। अनि तपाईँहरूलाई पनि एडभाइस चाहिँ यही हो, जस्ट इग्नोर नेगेटिभिटी, यस्तो टेम्पोररी हुन्छ एन्ड ट्रस्ट मी। अनि हामीले फेरि यति भ्याल्यु दिँदो रहेछ कि मेरो नेगेटिभिटी, मेरो नेगेटिभ कुरालाई यति भ्याल्यु क्या। नो नेगेटिभिटीमा पनि देयर आर पिपल आउट स्मार्ट यु, ट्रस्ट मी, डोन्ट वरी अबाउट इट। धेरै भ्याल्यु चाहिँ नदिने हैन लाइफमा। जे पनि हामी चाहिँ वी क्लिङ टु इट रहेछ के, इभन इफ इट्स नेगेटिभ इट्स पोजिटिभ हुन्छ, लाइक ओ माई गड यसले त मेरो लाइफै चेन्ज गर्छ भनेर। तर ट्रस्ट मी त्यसले लाइफ चेन्ज गर्दैन के। तपाईँको योर लाइफ विल गो ब्याक टु ट्र्याक अगेन, एभ्रिथिङ विल गो ब्याक टु, नो म्याटर द जस्तो गाह्रो चिज आए पनि या जस्तो ब्युटिफुल चिज आए पनि नि, बोथ अफ देम आर गोइङ बी टेम्पोररी। र तपाईँले त्यसबाट के निकाल्नुहुन्छ त, द्याट विल बी गुड फर यु, फर योर मेन्टल, फिजिकल, इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल हेल्थ। द्याट्स वाट्स इम्पोर्टेन्ट क्या। त्यो चाहिँ तपाईँले लिएर अगाडि जानु पर्यो क्या, नट दोज टेम्पोररी मोमेन्ट्स। डोन्ट क्लिङ टु दोज मोमेन्ट्स, बट
cling to how it makes you feel. र त्यसले तपाईलाई how it makes you feel कम्प्लिट तपाईको हातमा हो नि त. त्यो कसैले पनि त्यो चेन्ज गर्न सक्दैन. तपाईको रियाक्सन, तपाईको एटिट्युड, तपाईले त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो त जसले जति तपाईलाई प्रिच गरे पनि त्यो चेन्ज हुँदैन के. त्यो तपाईको भित्रबाट आउनु पर्छ के. अनि trust me, just take life as it comes and try to take the most positive part of it. Because it really helps in the long run. This also answers अघिको एउटा क्वेशन माइन्डफुलनेसमा सोध्नु भएको थियो हैन. माइन्डफुलनेस कतिको प्र्याक्टिस गर्ने भन्दाखेरि आई थिंक प्रियङ्का हैज अलरेडी एन्सर्ड हर पार्ट. किनकि यही नै हो माइन्डफुलनेस भनेको, माइन्डफुल भएर रियाक्ट गर्ने, माइन्डफुल भएर पोजिटिभ भएर हैन. अनि मेडिटेसन कतिको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भनेर नै सोध्नु भएको थियो. अनि एकजनाले चाहिँ सो यही कुरालाई एभ्रीडे लाइफमा माइन्डफुल हुनु, जस्तै इनिशियल इमोसनमा रियाक्ट नगर्नु, अलिकति काम डाउन हुनु हैन, यो चाहिँ विथ प्र्याक्टिस. मलाई पनि एकदमै प्र्याक्टिस नै चाहिएको थियो, विपासना गरेर नै आएको. अब अर्को चाहिँ व्हाट आर योर बिगेस्ट फियर्स भनेर सोध्नु भएको छ एकजनाले. तिम्रो बिगेस्ट फियर इन लाइफ के हो? What is the biggest fear that अब अहिलेको लागि चाहिँ see I take life as it comes हुन्छ नि. म त्यस्तो धेरै लामो long term त्यसै सोच्दिन हैन. तर अहिले एकैचोटि सोच्दाखेरि चाहिँ now for me like सिरिङ हुने गरी सोच्दाखेरि चाहिँ I think it is going to be losing my parents someday. त्यो चाहिँ मेरो दिमागमा आउँछ कि sometimes now and then हुन्छ नि. I don't think of it so much and give it so much energy. तर back of the mind मा आइरहन्छ नि त. Because as we get older, our parents also get older along with us. And त्यसले पनि I think मेरो यो behavioral change मा एकदमै धेरै contribute गरेको छ कि. आजकल अब I don't know for my followers who follow me, I'm sure you know I spend so much time with my family and I wasn't like this कि 3-4-5 वर्ष जस्तो अगाडि. I mean obviously आफ्नो फ्यामिलीको लागि त एकदम highest regards आफ्नो मनमा भइहाल्छ नि. आफ्नो बुवा आमा, आफ्नो भाइ बहिनीसँग टाइम स्पेन्ड गरौँ, ओ वी लभ देम भन्ने हुन्छ. तर कतिचोटि के हुँदो रहेछ भने त्यसलाई पनि हामीले ग्रान्टेड लिन्छौँ कि. सो कतिचोटि कति चिजहरू जवाफ फर्काउने आफ्नो पेरेन्ट्सहरूलाई. म आई हेभ अल्सो डन इट क्वाइट अनेस्टली. मैले पनि गरेको छु. उहाँहरूसँग आर्ग्यु गर्ने हैन, उहाँहरूले भनेको कुरा नमान्ने. अहिले पनि कति पोइन्ट्समा उहाँहरूको र मेरो ओपिनियन्सहरू क्ल्यास हुन्छ, भनेको कुराहरू मिल्दैन. तर विथ टाइम आई थिङ्क रियलाइजेसन आउँछ एन्ड देन यु अप्रिसिएट देम. यु सुड अप्रिसिएट देम फर अल द्याट देव डन फर यु. अनि उहाँहरूको डिफ्रेन्ट माइन्डसेट, डिफ्रेन्ट ओपिनियन्स, डिफ्रेन्ट त्यो किन आउँछ भने दे कम फ्रम अ डिफ्रेन्ट जेनेरेसन नि त. त्यसलाई पनि बुझ्न जरुरी छ. अनि बिस्तारै राम्रोसँग कुराकानी गरेर, राम्ररी कन्भर्सेसन्स गरेर, जुन पनि ग्यापलाई कम्प्लिटली ब्रिज गर्न नसके पनि यु क्यान मिट एट अ मिड पोइन्ट क्या. अनि आई हेभ स्टार्टेड प्र्याक्टिसिङ द्याट विथ माई पेरेन्ट्स हुन्छ नि. पहिलादेखि मेरो रिलेसन चाहिँ मेरो मम ड्याडसँग एकदमै राम्रो थियो कि. दे हेभ अलवेज बिन भेरी लिबरल, दे हेभ बिन अन्डरस्ट्यान्डिङ मेरो ड्रिम्स, मेरो करियर, मेरो एम्बिसन. तर पनि जस्तै अन्डरस्ट्यान्डिङ, जस्तै पेरेन्ट्स भए पनि एभ्रीबडी फेसेस दिस नि त. आफ्नो मनमुटाव भइहाल्छ आफ्नो पेरेन्ट्समा. तर बिस्तारै विथ टाइम चाहिँ मैले चाहिँ के रियलाइज गरेको छु भने, एन्ड इट एक्चुअली आन्सर्स टु द्याट क्वेसन अल्सो अफ माई बिगेस्ट फियर इज द्याट देयर इज गोइङ टु बी अ डे वेन आई विल वेक अप एन्ड माई पेरेन्ट्स विल नट बी देयर. And that चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ एउटा फियर छ मलाई. And I am also trying to battle with that slowly. That this is life नि त. It'll come to everybody. So at this note, just love your parents and be there for them whenever you can. I think this is beautiful. मेरो पनि पहिल्यैदेखि नै फियर भनेको नै लभ वन्सहरू लुज गर्ने हो. अनि त्यो कस्तो भने मान्छेले भौतिक रूपमा भन्छ नि, शारीरिक रूपमा मात्र नभइकन कहिलेकाहीँ मेन्टल रूपमा पनि, इमोसनल रूपमा पनि, लाइक वी लुज पिपल नि होइन. अनि त्यो भोइड अनि त्यो सँग डिल गर्न चाहिँ म चाहिँ अलिकति सोसियली अक्वर्ड अनि समटाइम्स आई डोन्ट नो वाट टु से अनि त्यस्तो खालको मान्छे हो क्या. अनि मेरो इमोसन्सहरू पनि मैले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मैले तिमीले भनेको जस्तो कति कुराहरूलाई चाहिँ मैले दबाइरहेको हुन्छु क्या. अनि सडनली द्याट पर्सन गोज गायब एन्ड आई गो लाइक ओ माई गड वाइ भने जस्तो हुन्छ कि. वाइ डिन्ट आई यु नो लाइक त्यतिखेर नै मैले किन यस्तो गरिनँ उसको लागि, त्यतिखेर नै वाइ लाइक किन मैले त्यस्तो नेगेटिभ सोचेँ, अथवा किन मैले यो गर्छु भनेको काम पोस्टपोन गरेँ, पेन्डिङ गरेँ, ड्याम भने जस्तो चाहिँ मलाई लाइफमा झड्काहरू चाहिँ लागेको छ त्यस्तो. इट्स ट्राई माई बेस्ट टु कम आउट अफ एकदमै त्यो एउटा बबलमा बसाए जस्तै हुन्छ कि मेरो त्यो जोन. अनि त्यो कम्फर्ट जोनबाट निस्केर यु नो लाइक फर पिपल लाइक यु आई नो यु डोन्ट एफोर्ड टु डु द्याट कि. तर मेरो लागि चाहिँ इट टेक्स क्वाइट एन एफोर्ट एन्ड एनर्जी टु कम आउट अफ द्याट सेल एन्ड रिच आउट टु पिपल होइन. अनि उसले भनेको आई थिङ्क लुजिङ लभ वन्स त्यसको लागि उसको बेबिजहरू पनि होइन. मैले हाम्रो पनि घरमा पेट लुज गरेँ. डबु युज फर लाइक अलमोस्ट 13 years होइन. त्यो चाहिँ पेन हुन्छ नि, त्यो हुँदासम्म चाहिँ त्यसको भ्याल्यु
गर्न अलिकति एक्सप्रेसिभ हुन चाहिँ पर्ने रहेछ लाइक अहिले पनि म मम ड्याडसँग नै छु टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छु आइम सर्भिङ देम भन्छु कि अहिले पनि मैले हजुरको सेवा गरिरहेको छु है सेवा भनेर सिकाएर आई थिङ्क द्याट्स इट सो प्रिङ्कु अघि नैको तिम्रो ओके लेट मी रिड अब एक दुईवटा मेसेजहरू ल एक दुईवटा लभ मेसेजहरू तिम्रो लागि गाली खान्छु फेरि गाली खान्छ मैले यति लामो गफ हुन्छ कहाँ कहिले पढ्ने भनेर जस्तो कि ओके सुस्मिता दाहालजीले एकदमै हाँस्नु भएको छ आकृता 749 हेलो हाई आकृतिजी सञ्जय छेत्री सौरभ हाई रविना शर्मा रजनी गुरुङ जेसनी स्यामसङ राय यु नो मलाई यस्तो कम्प्लिकेटेड लाग्छ यो नेम्सहरू पढ्नलाई कुनै कुनै त आउटरेजियसली हार्ड टु प्रोनाउन्स पनि भइरहेको हुन्छ रेनिशा श्रेष्ठ B1 ओके विजय हाई सबैजनाले लभ फर प्रियङ्का कार्की पूर्णिमा थापा प्रियङ्का ओके गौरव इज अनि स्पेशली आई एम इम्प्रेस्ड विथ अल योर बिकिनी शट्स कीप इट अप प्रियङ्का well we take it somebody likes it yeah है कोही त रहेछ है अनिष्का so I think लीना कटुवाल निरम शर्मा सापकोटाजी हाई ओके भन प्रियङ्का दिलाई नेपाली बोल्न आउँदैन त ट्रान्सलेट गरेको त्यस्तो होइन अरे ओके निरकी सब वान्स माई फ्रेन्ड सेड एकदम सही लाग्छ कतिले क्रिटिसाइज गर्दा पनि ओके सो दिस वान्स फर आयुष्मान है निरकी सबले वान्स माई फ्रेन्ड सेड आयुष्मान एकदम सही लाग्छ कतिले क्रिटिसाइज गर्दा पनि हि सोज हिज कुल वे I admire him a lot भने थियो अनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो यो कुराहरु ओके यो हाम्रो आयुष्मानजीको माउथ पब्लिसिटी भइरहेछ यहाँ हैन अनि या आई थिंक प्रियङ्काले भनेको जस्तै हाउ इज आयुष अब तिमीलाई त थाहा होला हैन भोग्नेलाई थाहा हुन्छ सो आयुष एज अ पर्सनालिटी कस्तो खालको मान्छे छ उहाँले चाहिँ एकदमै कुल अरूले क्रिटिसाइज गरे पनि हि जस्ट लेट्स इट लाइक क्रिटिसिजम्सहरु यहाँ ल्याएर ड्रप गर्नुपर्छ भनेर भन्छ नि हि जस्ट ड्रप्स इट हैन हि क्यान डु द्याट भनेर भन्नु भएको छ उहाँले सो इज इट ट्रू हाउ डज हि लाइक डु यु क्रिटिसाइज हिम तिमीले क्रिटिसाइज गर्दा हाउ डज हि रियाक्ट टु इट कस्तो छ तिम्रो इक्वेसन I mean आयुष कस्तो छ भने नि he lets his true self out to people only that he wants to के बुझ्यो जस्तो कति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ उलाई इभन इन्डस्ट्री भित्र पनि people that he works with also उसको बारेमा एउटा प्रिकन्सिभ नोसन छ कि कति जनाको दिमागमा के ए अब यस्तो देखिन्छ यस्तो छ यो पक्कै पनि घमण्डी होला यो बोल्दैन यसको धेरै एटिट्युड बेसी छ यसको धेरै शो अफ बेसी छ भन्ने यति धेरै मान्छे भेटेछु नि मैले हैन तर टु बी क्वाइट अनेस्ट आयुष त्यस्तो छैन के खासमा he is a very cool and एकदमै very grounded and I think very real person आयुष त्यस्तो खालको छ कि उसको नेचर लाइक हामी जति पनि कुराहरू गर्यो नि अघिदेखि that everything is temporary and you have to be present here physically now हुन्छ नि तपाईको लाइफमा अहिले के छ तपाई अहिले के भोगिरहनु भएको छ त्यो हो नि त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तर कति धेरै मान्छेहरू चाहिँ we dwell away in our fantasies के पछि यस्तो गर्छु भोलि यस्तो गर्छु 5 वर्षपछि यस्तो गर्छु अनि अहिलेको प्रेजेन्टलाई हामीले कतिचोटी we forget to acknowledge it यो कुरा चाहिँ कति एस्पेक्ट्सबाट चाहिँ मलाई आयुषले पनि सिकाएको हो कि टु एक्चुअली बी काम मेरो कति धेरै मेरो कामनेस चाहिँ कति हदसम्म त म आई थिङ्क आई गिभ हिम द क्रेडिट अल्सो म पनि एकदमै नत्र भने एकदम के भन्ने इम्पल्सिभ मान्छे हो कि एकदम थिए त्यस्तो भनौँ न अहिले त अब आई हेभ कम अ लङ वे तर एकदम इम्पल्सिभ एकदमै दिमागको टुप्पोमा जे आयो त्यो बोलिहाल्नु पर्ने गरिहाल्नु पर्ने अलिक नसोच्ने like how this will affect my chain of events or my life in total त्यो कुराहरु धेरै नसोच्ने हैन तर आयुष चाहिँ एकदम कुल छ के यस्तो कुराहरुमा एकदमै फिलोसोफिकली अनि मेन्टली ही इज एकदमै एउटा गुड जोनमा छ के उसकै थ्रुबाट हो म आई गट इन्ट्रोड्युस टु सो मेनी लाइक डिफरेन्ट फर्म्स अफ मेडिटेसन हुन्छ नि मलाई एंजाइटी पनि छ निशा रियली नोज रियली वेल अबाउट दिस हुन्छ नि 4-5 years ब्याक त एउटा यस्तो पोइन्ट थियो मेरो लाइफमा that I couldn't actually battle my own anxiety I didn't know how to के अनि यस्तो धेरै प्यानिक अट्याक्सहरु आउँथ्यो अनि सो त्यो फेज बाट पनि निकाल्नमा पनि आयुषको एकदम धेरै हात छ के बिकज कति चीजहरु सिकायो कि उले मलाई अनि knowing that he is actually 5 years younger than me he's still in his 20s अनि यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड यो लेभलको फिलोसोफिकल ब्रेन चल्छ उसको भन्दाखेरि अ लट अफ माई फ्रेन्ड्सले आजकल उसको उसले फेरि कुरा गर्न थालेपछि ही गेट्स इन्टु जोन के अनि कति मान्छेहरूले जिस्काएर उसलाई लाइक हाम्रो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीहरूले आयुष तिमी त एकदिन गुरु हुन्छ होला आयुष गुरु भनेर जिस्काउँछ क्या यतिकै जिस्केर बिकज ही हेज भेरी फिलोसोफिकल एङ्गल टु एभ्रिथिङ अनि सुन्दै गयो भने इट एक्चुली मेक्स सेन्स
तर it's the kind of angle that not everybody will take क्या उसको कुराहरू सुन्दै गएपछि रियलाइज हुन्छ क्या अनि सो त्यो वेमा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो जोडी कस्तो छ भने वान मी इज लाइक दिस हरिकेन हुन्छ नि एकदम फास्ट स्टर्म लाइटनिङ जस्तो and he is this very ekdam leveled out peaceful force of nature and when we collide then usko eccentric nature or usko tyo life fun filled with life tyo adventurous side alikati mathi aउँछ because of mine because I'm like that and मेरो alikati तल जान्छ so we come to a point we come in middle and it has helped both of us actually. So people commenting and criticizing, oh, 5 years younger मान्छे बिहा गरे and all that, and which is, I think, अहिलेसम्म पनि यो issue छ भन्ने कुरा नै, and it's so ridiculous. So, but again, we cannot एउटै generation, दुईटै generation मा सबै मान्छेको mindset पनि change गर्न मिल्दैन हैन. It's always about, it's not about the age, it's about कस्तो like उले भने नि जस्तै in terms of spiritual age ma probably Ayush is more like he's an old soul and so aru age ma Priyanka is more mature, you know, this the compatibility is so important in the end happy couple हुनु अहिलेको लागि I think it is so important in what sense पनि भने like यस्तो compatible भएर यसरी मिलेर बस्नु पनि अहिले relationships are going haywire हैन हामीले love एउटा compatibility एउटा companionship मा हाम्रो trust पनि like societal level मा पनि उठ्छ कि भने जस्तो बेलामा you know you I think Priyanka has मलाई चाहिँ Priyanka र Ayush couple एकदमै example जोडी जस्तो लाग्छ कि I have always viewed at your couple like that हैन कस्तो आफ्नो happiness क्या it's you behind a closed door you have to spend time with that person and त्यो person को qualities त्यो compatibility त्यो हेरेर त्यसरी select गरेर choose गर्नु I think अनि त्यो कति कुराहरुमा settle down हुने अथवा marriage को कुराहरुमा हामीले कति छिटो decision गर्छौं हैन तर to actually know each other and to know and go against all the sadly नेपालको still पनि social odds I think it is so and सुरुदेखि नै तिमीहरुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ you've bloomed together okay and probably it is this compatibility that you are talking about that हुन्छ नि each other को life मा गर्ने and it is so beautiful oh my god एकदमै love romantic भयो म यहाँ don't do that don't do that okay so there is another one है अनि अर्को कुरा चाहिँ I think आयुषलाई त्यो गुरु भनेर philosophical कुरा गर्छ नि त्यसमा चाहिँ I would want to एउटा कुरा चाहिँ what I don't agree with what you said is जस्तै मान्छेले धेरैले त्यो एंगलले सोच्दैन भन्छ नि खासमा एक्चुअली इट इज सो सरप्राइजिङ कति धेरै मान्छेले चाहिँ खासमा त्यो एंगल एक्सप्लोर गर्न नम्बर 1 मन हुन्छ र त्यो एंगलबाट सोच्छ र रिसेप्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा इज सो शकिङ एन्ड सरप्राइजिङ cuz यो कन्भर्सेसन्सहरु हुँदाखेरि कति धेरै मान्छे हु नेभर थॉट यु नो मेडिटेसन स्पिरिचुअलिटी त एउटा सर्ट अफ एउटा खालको माइन्डसेट भएको मान्छेको लागि मात्रै हो भन्ने कुरामा दे एक्चुअली फर्गेट दैट वी आर बोर्न स्पिरिचुअल बीइङ हो हामी त जन्मिदै born yogis भन्ने कुरा के सो त्यो एंगल चाहिँ त्यो सप्रेस्ड हुँदा sadly societal pollutionले it's within you and I think आयुषले त्यो जोन तिम्रो it was always within you त्यसलाई dust off गरेर त्यसलाई bloom गर्न दिनु is so beautiful के I love it for that अनि अर्को एकजना भ्युअरले चाहिँ अनि यो this is regarding के रे battling negativity है फेरि I always battle with negative commenters in social media प्रियंका दिदीको नेगेटिभ सँग म ब्याटल गरिरा हुन्छु द्याट्स माई लकडाउन हाउ आइम पासिङ भनेर भन्नुभएको छ नाउ यो तिम्रो वेल विशर्सहरुको लागि मेसेज देऊ न लाइक डिस्कसन्सहरु भइरा हुन्छ पीपल कम एन्ड डिफेन्ड यु दे गेट ट्र्याप्ड इन्टु द विशियस साइकल अफ नेगेटिभिटी हैन कति जना त मैले मान्छेहरुलाई फलो के रे पर्सनल मेसेज गरेर जसले डिफेन्ड गर्नु भएको छ मैले चाहिँ प्लिज डोन्ट लुज योर कुल जस्ट इग्नोर तपाई किन नेगेटिभ हुनुहुन्छ भनेर कति भन्नु पर्या छ के So, तिमीलाई चाहिँ भ्युअर्सहरुले के गरोस् जस्तो लाग्छ do you enjoy it when they come and defend and talk on your behalf कि how do you want them to handle तिम्रो negativity since they are so connected with you they love you so much see like हामीले followers and fans को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले इन्स्टाग्राममा पहिलादेखि like when I hit my first milestone मेरो 100k followers हुँदाखेरिबाट चाहिँ I started following a few girls and I called them my angels because these were girls that I noticed regularly on my feed like comment गरिरहेको story मा reply गरिरहेको अनि to a point that I actually remembered them by their names हुन्छ नि
So then I followed them 100K हुँदाखेरि a few girls, 200K हुँदाखेरि a few girls. अनि बिस्तारै like 4-5K 100K पुग्दै गएपछि then I started following boys also. अनि अब girls लाई त angels भन्यो, अब boys लाई पनि के भन्नु भने उनीलाई gems भन्न थाले हैन. So then that's how my angels and gems started. अनि अब अहिले we're almost at 1 million and I have around like 55-60 angels and gems छ क्या all together हैन. And so many अब पछि टाइममा चाहिँ झन् बढाउँदै गइसकेपछि you know एउटा पोइन्टमा I started feeling after we reached I think 600K that मेरो ठ्याक्क 700K पुग्न लागेको बेलामा all of a sudden I would see this surge of messages and suddenly with people putting my picture as their profile picture and only commenting राम्रो just त्यो milestone पुग्ने बेलामा के. And then I started noticing कि अरे वाह यहाँ पनि politics भइरहेछ खाली हो कि, because that was for them to start getting me to notice them neta. And that's the point when I started feeling like, okay, a lot of this is actually not genuine, like completely genuine. This is just coming up at this point so that मैले देखो. So then let's say अब 697 onwards बाट 700K पुग्ने बेलासम्म के all of a sudden नयाँ मान्छेहरू नयाँ profiles with my picture आउने क्या हैन. And त्यसपछि हो कि I stopped doing it and then I told all my genuine followers that when I reach 1 million then maybe I'll follow some more people, that I need this chain to break भनेर हुन्छ नि. So coming back to your question now, these girls and boys who Ayush says hi to you, he's giving some sexy dance in the door. यहाँ अगाडि हाम्रो सबैको लागि गर्ने भन न. Hi Ayush. Hi भन्दै उसलाई पनि. Hi रे, हुन्छ hi भन्दै नि त. Hi. That's him. Okay, anyway, so then these please don't disturb me. Go. Bye. 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 Okay, let's just ignore him, okay? He's trying to steal the attention. I want to screen my eye when you want to know. I would like to see his face. Why not? I'll screen my eye. You can't see my face right now. Daddy काट्नु पर्छ रे. तिम्रो दारी हामीलाई किन ल that face देख्दैन खासै. Okay, bye. Can you close the door and go? Bye. God, anyway, see मेरो chain of thought नै break भयो. Suddenly surge of people like you know तिम्रो profile उ गरेर wanting to get your attention and just see everything is not real भन्ने लाग्यो तिमीलाई. Continue. I know, right? Okay, anyways, coming back to my point and ignoring that distraction over there. Baby, go bye. Oh, cute. Baby versus thinner, my God. Actually, I'm not a flyer. Please go bye. Bye. Go. This is okay. बेला र स्नोईले चाहिँ तिमीहरु दुईजनालाई उनीहरुको पेट्स भन्न ठान्छ होला के. I think so sometimes. Okay, anyways, going back to my angels and gems where I were, so these girls and boys, they've become such strong family over the years, and there's so many of them, if not all, that I know their names by heart and that I have a conversation with like every now and then. So these girls say about they protect me so intense, so intense. I've known that so many controversies or so many unwanted bullies or trolls and memes that are actually offensive. They fight for me. They fight so much to a point that they get blocked off of so many people's accounts because they comment gare bhanera. Ani धेरै जस्तो मान्छेहरुको चाहिँ when they want to work on their image so much, then एकदम easy option के हुँदो रहेछ भने block गर्दिने के negative लेख्ने मान्छेहरुलाई block गर्दिने. And that even applies to people who are fighting for somebody else also हुन्छ नि. So basically धेरै जस्तो troll pages यस्तोहरुमा अब मेरो let's say के troll निस्क्यो रे अनि तल मान्छेहरु धेरै fight गर्न थालेपछि कतिजना block गरिदिने त्यो गरिदिने अरु प्रोफाइल्सहरुमा पनि अरु मान्छेहरु. So त्यस्तोहरु धेरै भयो. And so we have our own Priyanka's Angels भन्ने Instagram हाम्रो ग्रुप पनि छ के. अनि अब because 50-60 जना भइसकेपछि एउटै ग्रुपमा धेरै मान्छे एड नगर्नु भएपछि चाहिँ I have different groups that I communicate with हुन्छ नि. अनि कतिचोटी चाहिँ I found that support to be so encouraging because look, आफू जति strong भएर जति
okay, I've put this behind me, मलाई यो नेगेटिभिटीले अफेक्ट गर्दैन भनेर जति अगाडि सोचे पनि कोही कोही बेला it will affect you, okay? It will affect you, no matter जति तपाईँले आफ्नो strong front राखे पनि हो. The difference now is म react गर्दिन त्यस्तोमा, म बोल्दिन, तर doesn't mean कि म एकदम cold stone hearted पनि भइसकेको छैन नि त. कुनै कुनै चिजहरूले त still affect गर्छ obviously. अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ this support and this encouragement, trust me, it's everything. It's everything when there are people who come up to you and tell you like, don't worry, ke hundaina didi, this will pass, or it's not your fault, or sometimes people are just like that. People say so many things, don't worry about it, this, that, around that. Two words ma pani, there is actually comfort. Okay? And right. Sometimes I think people need to remember that all celebrities, public figures, even I'm politicians, banso, ahileko zamana ma ta I think everybody falls into that. Okay? Even if you are TikTok sensation or anything, you will face hate. And people need to remember that you're so manager when the normal human beings they also have feelings, they also get hurt. Sometimes I think it's important for you to put yourself in their place and think ke malai यसरी मान्छेले भनेको भए मलाई कस्तो feel हुन्थ्यो भनेर, which is very rare because like अघिदेखि हामीले कुरा गरेको जस्तै negativity spread गर्न एकदम सजिलो छ के. And some people will do it out of साच्चैको hatred, some people will do it just to be popular, some people will do it to get attention, and it works for them ni ta. Okay. So having said that, there have been times when I get comfort out of it, when people support me and say we're there with you. But there have been times when I rise above all this and I'll get this strong feel where, oh my God, I shouldn't let this negativity affect me. मैले पनि धेरैचोटि आफ्नो fans, आफ्नो followers हरूलाई चाहिँ like let's be the bigger one here, like don't fight, कतिचोटि भन्छु के म. अनि I also strongly believe that for every wrong that you do intentionally, कोही कोही बेला हामीले चाहि नचाहि पनि कसैको चित्त दुखाइरा हुन्छ, हाम्रो इन्टेन्सनमा हुँदैन तर पनि, and then हामीले forgiveness माग्छ, त मान्छेले forgive गर्छ गर्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर we take the hard path by saying we're sorry. तर intentionally if you try to hurt someone for no reason, just ethically because that's your nature, then I do think that karma will hit you back. It will hit you back in some way or the other. आज भोलि पर्सि 5 years 10 years down the line it will hit you back. And म चाहिँ त्यसमा एकदम बिलिभ गर्छु, I believe in that. अनि म कतिचोटि मेरो फलोवर्सहरूलाई पनि त्यही भनिरहेको हुन्छु कि what a person deserves, they will get it eventually. So हामी त्यो साइकलमा नछिरौँ न. Who are we to decide by saying bad things, नराम्रो कमेन्ट हुन्छ नि, हाम्रै आफ्नै रिस ब्लड प्रेसर हाई हुने गरी त्यसरी रियाक्ट गर्न जरुरी छैन भनेर कतिचोटि म मेरो वेल विशर्स एन्ड फलोवर्सहरूलाई पनि भनिरहेको हुन्छु कि let's not take that route. It's not healthy and safe for anybody. Yeah. That's true. So that's really nice of you too. I think आफू मात्र नेगेटिभिटी बाट राइज अबभ नभएर भ्युअर्सलाई पनि गाइड गर्नु इज आई थिङ्क अघि नै पनि एकजनाले भन्नुभएको थियो विच आई थिङ्क तिमीले यो एन्सर पनि दिइसक्यो कसरी रोल मोडल हुनु कतिको गाह्रो छ भनेर. अनि बेला बेलामा आफूलाई पनि माथि त्यो नेगेटिभिटीबाट माथि राख्न नै गाह्रो हुन्छ, त्यो राखेर पनि अरूलाई पुल अप गरेर चाहिँ आई थिङ्क दिस इज अ पर्फेक्ट एक्जाम्पल अफ हाउ शी इज प्रुभ टु बी अ रोल मोडल टु सो मेनी पिपल आउट देयर. र गीताजीले चाहिँ उहाँको बर्थडे रे अनि वी नो द्याट Priyanka can sing also. Let's sing a happy birthday song to Geetaji. So to all the viewers who say message पढिरहेको छैन, here you go. And to everybody else also जसको birthday छ आज apart from Geetaji, although we'll take Geetaji's name, so just त्यो पार्टमा चाहिँ आफ्नो नेम इमेजिन गर्नु होला. ल प्रियङ्काजीले अब गीताजीको लागि ह्यापी बर्थडे भन्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, अनि त्यो नाममा लाइक शी सेड कसैको बर्थडे छ भने आज आफ्नो लागि पनि हो त्यो विश मेनी मेनी ह्यापी रिटर्न्स अफ द डे भनेर सोच्नु होला. 1 2 3 go. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Geeta, happy birthday to you. Yay! Clap, 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 clap. Thank you, Priyanka, for that. I hope you made her day, हैन? किद माया किस्दैमा किल्यो माया सित्तैमा छ कि छैन मेरो पिक्चर दिलको भित्तैमा. नमस्ते, म गायिका इन्जिला रेग्मी. यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ 3M डट खबर र 3M डट खबरलाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. थ्याङ्क यू.